بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نحاولوا نحلوا هذا الاكزرسيس. دونك ان اكزرسيس سور لي دو تيوريم اللي شفناهم في الفيديو اللي قبل، لو تيوريم دو تافنا et le théorème de Norton. Donc soit le montage suivant, un circuit qui contient deux générateurs E1 et E2 et trois résistances. Donc la première question, c'est déterminer les éléments de générateur de Tafna, les éléments de générateur de équivalent de Tafna vu des points B et M. Donc la branche B et M. Donc les deux éléments, c'est le générateur ETH et RTH. Le générateur de Tafna et la résistance de Tafna. Donc la première étape, on a le point B1, la branche B1, فيها واحد la résistance R3. Donc هذه la résistance هي la charge تاعي. Donc ندير le circuit تاعي circuit ouvert ولا نحسب la tension EB1 اللي هي باغي تكون le générateur de Tafna à vide. Donc la première étape قلنا نديرو le circuit تاعنا à vide. Donc نحو هذه la résistance وين باغي تكون عندي la tension تاعي EB1 وهي نفسها le générateur de Tafna. Donc la première étape نحوسوا على la tension EB1 اللي باغي تكون هي نفسها la tension ou le générateur de Tafna. Donc كما راكم تشوفوا هنا عندي le générateur E1 اللي هو عنده la valeur تاعه 20 فولت و le générateur E2 عنده la valeur تاعه 10 فولت. دونك عندي واحد عندها la valeur تاعها كبيره وواحد تاع la valeur تاعها صغيره. دونك لو كورون اللي باغي يسيركولي هنا اوتوماتيكمون سي لو كورون تاع لو جينيراتور E1. دونك عندي لو كورون تاعي E1 هنا. دونك هنا عندي لا ريزيستونس R1 لا ريزيستونس R2. دونك عندي هنا في هذا لو كا عندي دو مايل، عندي لا مايل نيميرو 1 وعندي لا مايل نيميرو 2. دونك لا مايل نيميرو 1 فيها لو جينيراتور E1 فيها لا طونسيون au niveau de la résistance R1 et la tension UB1. Donc le sens اللي نخيره toujours c'est le sens positif. Donc هذا هو le sens هنا. Donc هذا c'est le sens positif. Donc هنا la première maille اللي فيها E1 EB1 et la tension au niveau de la résistance R1. Donc هنا appliquer la loi des mailles, la somme des tensions égale à 0. Donc la maille numéro 1 فيها E1. Donc هنا le sens تاع le générateur هذا c'est le sens راه ماشي في le sens positif, automatiquement le signe تاعها va يكون positif. Donc moins هنا la tension UR راه ماشي في le sens négatif مع عكس الاتجاه اللي خيرناه UR moins la tension UB1 راه ماشيه في هذا le sens. Donc راه مع عكس le sens اللي خيرناه. Donc moins UB1 égale à 0. Donc عندي la tension P1 est égale E moins UR هي le courant I fois la résistance R1. Donc هذا هنا هو نفسه générateur ETH. Donc هذه c'est la première maille. Deuxième maille نقدروا ثاني نحسبوا بها la tension UB1 ou le générateur de Tafna. Donc la maille 2 فيها le générateur E2 فيها la résistance R2 اللي باغي تكون في هذا الاتجاه. دونك هذا الجينيراتور هذا هو الاتجاه تاعه. هذه ER1 هذه ER2. دونك هنا ما تنسوش هنا ER1. دونك هنا واش عندي لا طونسيون UB1 راها بوزيتيف باسكو راها في لو سونس بوزيتيف موان E1 موان U2 ولا UR2 égale à 0. Donc هنا EB1 égale à E1 plus UR2 اللي هي E1 plus I fois R2. Donc هذه c'est la tension في البوان B1 اللي هي نفسها
لو جينيراتور دو تفنا. دونك بهذا الشكل راني لقيت لو جينيراتور دو تفنا هو نفسه لا طونسيون في البوان بي اي 1 وهي او 1 موان I fois R1 égale E2 plus I fois R2. دونك هنا كيما راكم تشوفوا عندي E1 عندي. دونك هنا سواء نحسب هذه لا فورميل ولا هذه كيف كيف. دونك هنا عندي لا فالور تاع الجينيراتور عندي لا ريزيستونس مي عندي اي لو كورون انكوني. دونك شنولي نرجع للسيركوي تاعي. دونك اي نحسبه بالامايل هذه كبيره. هذه لامايل كبيره. دونك لامايل كبيره شاف فيها او ها. دونك توجور نخير لو سونس بوزيتيف اللي ديته. دونك اي عندي او 1 ايغال او ار 1 موان او ار 2 موان او 2 ايغال 0. دونك في هذا لو كا عندي E1 moins E2 égale. دونك هذه ER1 est égal I fois R1 R2 I fois R2. دونك I1 facteur commun يكون عندي R1 plus R2. دونك directement I est égal E1 moins E2 sur la résistance R1 plus R2. دونك نعوض هذه لا فالور تاعي نعوضها في هذه لا فورميل ولا هذه. دونك انا خيرت لا بريمير مايل. دونك le ETH est égal E1 moins R1 fois E1 moins E2 sur R1 plus R2. هذه هي اللي خيرت أنا هذه لا فورميل. دونك هنا من واحد المقامات نسي نسامبليفي. دونك بغيت تكون عندي E1 fois R2 sur la somme تاع les deux résistances plus R1 plutôt R2 R1 fois E2 sur R1 plus R2. Donc هذا c'est le générateur de تفنا. E1 fois la résistance R2. واحد هنا المقامات باغي تكون عندي هذه الريزولتا فينال. دونك هذه c'est la tension ou le générateur de تفنا اللي هو نفسه la tension VP1. donc toujours à vide. Donc هذا c'est le premier élément اللي هو le générateur de تفنا. Donc deuxième élément c'est la résistance de تفنا. La résistance de تفنا هي toujours قلنا كي يكون عندنا un générateur de tension ندوه un circuit un coup de circuit يعني un interrupteur fermé. يكون عندك un générateur de courant تديه un interrupteur ouvert اللي هي un circuit ouvert. Donc في لو كا هذا في هذا ليكسون عندي deux générateurs de tension. Donc les deux générateurs de tension باغي يكونوا un coup de circuit يعني باغي يولي عندي un fil هنا. باش ترجع لي هنا لا ريزيستونس تاعي لا ريزيستونس RTH. donc باغي يكون عندي la résistance R1 avec la résistance R2. donc toujours nous gardons le point BM هذه la résistance R2. donc باش نتفاهموا هنا سي عندنا une association en parallèle. toujours le courant يدخل في هذه لا بارتي ديفيزا. دونك عندك هنا دو ريزيستونس اون باراليل. دو ريزيستونس اون باراليل لا ريزيستونس ايكيفالونت تاعهم اللي هي لا ريزيستونس دو تفنا. دونك توجور لو برودوي سور لا سوم لو برودوي تاع R1 فوا R2 سور لا سوم R1 بلس R2. دونك هذه سي لا ريزيستونس دو تفنا.
دونك لي سيركوي تاعي فينال ولا لو سيركوي ايكيفالون تاع لو جينيراتور دو تفنا va يكون ان جينيراتور دو تفنا ETH en série avec la résistance RTH et la charge تاعي BM, la charge تاعي R3. Donc هذه c'est la résistance R3. Donc في لا كيسيون عندنا لو كان نشوفو نرجعو لا كيسيون ولا لا بارتي لا بريمير بارتي. دونك هنا يقول لك اون ديدويغ لي زيليمون دو جينيراتور دو ايكيفالون دو نورتون. دونك هذه يمكن نحلوها. On déduire la différence de potentiel en utilisant une autre méthode. Donc, il y a plusieurs méthodes pour définir la tension UB1. من بين هذه الطرق la méthode كاين نورتون يتفنا كاين لو تيورام دو ميلمان et le théorème de superposition اللي دوك نشوفوه في واحد لي فيديو واحد اخرين ان شاء الله. دونك عندي انا هنا لا طونسيون كي سامبليفيت انا ونقصت من السيركوي تاعي نقدر نحسب فاسيلمون لا طونسيون au niveau de la résistance R3 اللي هي la tension EUB1. donc هذه هنا la tension avec la charge باش ما نخلطوش ما بين la tension UB1 à vide اللي هي نفسها في الجينيراتور دو تفنا و la tension UB1 avec la charge اللي هي باغي تكون la tension au bon de la résistance R3. donc هنا directement نابليكي ce qu'on appelle le théorème de diviseur de tension parce qu'on a deux résistances راهم باينين اون سيري عندك ان سيل كورون اللي في البارتي هذه. دونك او بي ام est égal la résistance اللي راها مقابلتها هذه لا طونسيون سي لا ريزيستانس R3 sur R3 la somme des résistances R3 plus RTH fois le générateur ولا la tension اللي هي ETH. donc هذه c'est la tension EB1 بلا méthode de تفنا. donc نفوتو le deuxième la question اللي بعدها. donc la question اللي بعدها هنا راه يقول لك on déduire les éléments du générateur équivalent de Norton. donc on déduire يعني باغي ندير لا ترانسفورماسيون تاعي تفنا نورتون. دونك انا هذه لا ترانسفورماسيون ما نديرهاش نابليكي باسكو لا ترانسفورماسيون سهله. باغي ان جينيراتور دو نورتون يرجع ان جينيراتور دو تفنا اللي هو جينيراتور دو طونسيون يرجع ان جينيراتور دو نورتون اللي هو ان جينيراتور دو كورون. ولا ريزيستونس R1 هي نفسها لا ريزيستونس RTH. دونك انا نابليكي ديريكت لا ميثود باش نتعلموا شويه نابليكي ديريكت لا ميثود دو نورتون. دونك دوزيام بارتي سي لا ميثود دو نورتون. دونك هنا عندي لا ميثود دو نورتون. دونك توجور انا نغاردي لو سيركوي تاعي. دونك لو سيركوي تاعي شافيه. دونك تيجي ديريكت ندي لو سيركوي تاعي دونك هذا سي لو جينيراتور دو ولا لا بارتي دوزيام بارتي قلنا فيها لو جينيراتور دو نورتون. دونك قلنا توجور لا بروميير ميثود سي فير ولا دير لو سيركوي افيد. دونك توجور تقعد نحسبوا هذيك لا طونسيون اللي راها كاينه تما. دونك ان سيركوي افيد. دونك هنا في لي زيليمون دو جينيراتور دو نورتون عندي توجور دو éléments. عندي la résistance de Norton et le générateur de Norton. Plutôt le générateur de Norton. Il est un générateur de courant. Donc, pour trouver la résistance R1, la résistance de Norton, نفس la méthode. ندير un coup de circuit le générateur, les deux générateurs, soit un générateur de tension ندير فيها ان كود سيركوي ولا يكون عندي ان جينيراتور دو كورون نديرها ان سيركوي اوفر. دونك لا ريزيستونس تبقى هي نفسها. دونك لا ريزيستونس R1 est égal la résistance RTH est égal R1 fois R2 sur R1 plus R2. دونك هذه سي لا ريزيستونس دو تفنا وهي قلنا نفسها لا ريزيستونس دو تفنا. دونك نرجعوا لو كا تاع le générateur de Norton. Donc, في le générateur de Norton قلنا نديرو un coup de circuit
في البوان بي ام وين عندي لا شارج، يعني ان كود سيركوي في هذه لابارتي هنايا. دونك لو جينيراتور تاعي شبا يرجع. دونك لو جينيراتور تاعي بلوتو لو سيركوي تاعي يرجع. دونك هنا باغي نديفينو لو جينيراتور دو نورتون. دونك السيركوي تاعي باغي يكون فيه توجور لو جينيراتور de tension E1, عندي la résistance, deuxième résistance, deuxième générateur, et voilà, et le coup de circuit fait le point B et 1. Donc هذه R1 هذه R2. دونك هنا عندي لو كورون تاعي اي ان، عندي لو كورون اي ان، عندي لو كورون اي 2. دونك هنا لو جينيراتور دو تافنا دو نورتون ايكال اي ان بلس اي 2. فوالا. دونك اي ان في هذا لو كا est égal E1 sur R1. I2 est égal E2 sur R1. Voilà. Donc, quand on a défini directement le E1, نجمع ما بين هادو لي كورون. E1 est égal E1 fois R2 plus E2 sur R1 et هي R1 plus R2. Donc هنا c'est fois نغلط R1 fois R2. Donc هذا c'est le générateur de Norton. Donc le circuit تاعي هنا كي بغا يرجع un générateur de Norton en parallèle مع la résistance de Norton et la charge تاعي اللي هي la résistance. هذه c'est la résistance de Norton. هذا c'est le I1 وهذا c'est R3. Donc عندي toujours le point B et 1. دونك انا توجور عندي نحوس على لا طونسيون بي ان باش نكومباريها مع الريزولتا تاع لا ميثود دو تافنا. دونك هنا دونك كيما راكم تشوفوا هنا عندي ان جينيراتور دو كورون، يعني عندي ان كورون اي ان، عندي هنايا كورون اي، وعندي لو كورون نسميه باغ اكزومبل اي 3 ولا اي ار 3 اي 3. دونك هنا انا في هذا لو كا نحتاج باش نحسب انا لا طونسيون يو بي ان هي اي 3 فوا لا ريزيستونس ار 3. دونك ار 3 نعرفها ب اي 3 ما نعرفهاش. دونك انا اش ندير لو تيورام دو ديفيزور دو كورون باسكو عندي دو ريزيستونس اون باراليل. هنا الكورون راهي ديفيزا دونك نقدر نحسب ديريكتومون. دونك لو كورون اي 3 هو دونك عندنا المقلوب تاع لي ريزيستونس اللي هو لا ريزيستونس ار 3. دونك عندي 1 سور ار 3 sur 1 sur R1 plus 1 sur R3 fois le courant total اللي هو E1. دونك هنا واحد المقامات شبا يعطيني في لافان كاع E3 est égal E1 fois R1 sur R3 plus R1. دونك هو نفسه. دونك هنا لقيت انا R3. دونك منا ديريكتومون لا طونسيون U B1 هي هذا الموديل فوا 3 R3 باغي يكون عندي I1 R1 فوا R3 sur R3 plus R1. دونك هنا راكم تشوفوا ندير لا ترانسفورماسيون تاعي ديريكتومون. هنا رانا نشوفوا بلي اي 1 فوا ار 1 هو لو جينيراتور او تي اش. دونك او تي اش فوا
R3 sur la somme تاع les résistances R3 plus R1. Donc هذه نفس الريزلت اللي لقيناها بلا ميثود de تفنا. Donc ETH fois R R3 sur R3 plus R1 اللي هي نفسها ETH. Donc نطلعوا الفوق نشوفوها هي نفسها. Donc هذه هي R3 sur la somme تاع les résistances fois le générateur de تفنا. Donc تحسب la méthode de Norton ولا la méthode de تفنا c'est عندنا même résultat. Donc toujours إلا قال لكم في لي زيكزو دير لا ترانسفورماسيون ديريكت ولا اون ديدويغ باغ اكزومبل استنتاج ديريكت. دونك من تافنا ما نكسرش راسي. دونك حنا فهمنا لي دو ميثود لا ميثود دو نورتون اي لا ميثود دو تافنا. دونك سوا تحسب نورتون وتروح لتافنا ولا تحسب تافنا وتروح لنورتون. دونك تو ديبون على ليكزو اللي عندك ولا تو ديبون على لو شوا اللي تخيره نتايا من البدايه. دونك هذه لا بروميير كيستيون. دونك نشوفوا ان اوتر فيديو نشوفوا فيه les deux méthodes les باقيين اللي هما la méthode de Millman et la méthode de superposition pour définir la tension UB1. donc هادو نحتاجوهم ولا نستعملوهم كي يكون عندي plusieurs générateurs ou plusieurs résistances en parallèle. donc نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. السلام عليكم.